नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नकली लॉटरी रैकेट पर शिकंजा। सीआईडी ने जमालपुर से लालन शाह को 50,000 की नकली लॉटरी के साथ दबोचा। एसआईआर पर तीखा वार। दिलीप घोष का दावा, फॉर्म न भरने के लिए कहने वाली दीदी ने खुद भरा एसआईआर फॉर्म। सरकारी वादे अधूरे। 2 साल से पानी का कनेक्शन बेकार। ग्रामीण पानी ढोने को मजबूर। जमीन नहीं छोड़ेंगे। डीवीसी के अधिग्रहण का विरोध। झुग्गी वासियों ने कहा, पहले पुनर्वास फिर जमीन। सभा में बवाल। आसनसोल में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष दानिश अजीज पर अंडे और पत्थर से हमला। अब खबर विस्तार से। राज्य में नकली लॉटरी के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सीआईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। वर्धमान जिले के बाद सीआईडी ने इस बार जमालपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली लॉटरी बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। नकली लॉटरी बेचने के आरोप में सीआईडी ने जमालपुर के दक्षिण सूरा काली तल्ला इलाके में लालन शाह नामक लॉटरी विक्रेता को गिरफ्तार किया। सीआईडी टीम ने उसके पास से कुल 50,000 रुपए मूल्य की नकली लॉटरी बरामद की है। यह गिरफ्तारी लॉटरी उद्योग में विश्वास को बहाल करने और आम जनता को धोखाधड़ी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीआईडी सूत्रों के अनुसार यह गिरफ्तारी नकली लॉटरी की बाढ़ को रोकने के लिए चलाई जा रही है। विशेष जांच का हिस्सा है। अब सीआईडी लालन शाह से पूछताछ करेगी ताकि इस नकली लॉटरी एजेंसी के मुख्य हेड और इसके पीछे काम कर रहे पूरे रैकेट का पता लगाया जा सके। আচ্ছা, কখন হয় এটা? সন্ধ্যার পর সব এখানে বিক্রি হয়। কি লোক প্রচুর লোক সন্ধ্যাবেলা এখানটাই তো আমাদের সব ঠিক চায়ের দোকান আছে আর আছে। আচ্ছা, এগুলো ব্যাপার। কি লটারি বিক্রি হয় জানেন নাকি? না, কি বিক্রি হয় জানেন না? আজকে কি দেখলেন? আজকে কে কারা এই যে এসেছে? সব এসছে অফিসাররা, এইসব দেখলাম। কারা কোন অফিসার আছে? কোন অফিসার স্যার আমি তো জানি না সেটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওরা কি তদন্তে এসছে? হ্যাঁ, তদন্ত করছে তো দেখলাম। এই ঘর তো বন্ধ খোলে মাঝে মাঝে। দিনের বেলা খোলে? দিনের বেলা আগে খুলতো, এখন বন্ধ করে দেখতে পাই না। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। ईस्ट बर्धमान के रैना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि दीदी ने एसआईआर फॉर्म भरा है और अगर इसे जमा नहीं किया गया तो उन्हें बांग्लादेश जाना पड़ेगा। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, दीदी ने लोगों से झूठ बोला, सीए में फॉर्म मत भरो, एसआईआर में फॉर्म मत भरो, लेकिन उन्होंने खुद फॉर्म भरा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी नेता 150 रुपए में सीएए के लिए हिंदू सर्टिफिकेट दे रहे हैं। घोष ने कहा कि यह टीएमसी का दोहरा चरित्र है, जहां वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं और खुद चुपचाप प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। बंगाल में एसआईआर की डेडलाइन ना बढ़ाए जाने पर घोष ने व्यंग किया कि बंगाल के लोग जागरूक हैं। उन्होंने 15 दिनों में ही फॉर्म भरकर जमा कर दिया। যদি জমা না দেন তাহলে বাংলাদেশে যেতে হবে। ওনার আরেক দিদি আছেন মমতাওয়ালা ঠাকুর, তিনি গুরুমাও বটেন। তিনি মানুষকে মিথ্যা কথা বললেন যে সিএতে ফর্ম ফিল আপ করবেন না, এসআইয়ের ফর্ম ফিল আপ করবেন না। ওনারা করে ফেলেছেন, ওনার মেয়ে করে ফেলেছেন। আর সিএর জন্য হিন্দু সার্টিফিকেট নিজে ইস্যু করছেন 150 টাকা করে, আর লোককে বলছেন ফর্ম ফিল আপ করবেন না। এই যে দ্বিচারিতা, এটা লোকে বুঝে গেছে। তাই দেখুন, পশ্চিমবাংলার বাইরে আরও 11টা রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সব জায়গায় প্রায় টাইম বাড়ানো হয়েছে, এক্সটেনশন হয়েছে, বাংলায় হয়নি। কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষ খুবই সচেতন, তারা 15 দিনের মধ্যে নিয়ে ফর্ম ফিল আপ করে জমা করে দিয়েছেন। বাড়াবার সময় দরকারই হয়নি। তো মানুষ এদের কথা কখনো শুনেনি, আজকেও শুনেনি, আগামী দিনে। ईस्ट बर्धमान के कालना में सरकारी योजनाओं की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है।
हटगाछा गांव में करीब 1500 परिवारों के घरों तक नल तो पहुंच गए हैं, लेकिन 2 साल से उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। स्थानीय लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी ढोने को मजबूर हैं। गांव का दौरा करने पर पाया गया कि घरों के सामने लगे नलों में जंग लग चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि नलों का कनेक्शन सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया है, जबकि उनकी दैनिक पानी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। करीब 1400 से अधिक परिवार पिछले 2 साल से इस परेशानी का शिकार हैं। पीएचई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर कल्लोहल विश्वास ने इस देरी के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि काम करने वाली कंपनी ने सरकारी पेमेंट अटकने की वजह से काम बंद कर दिया है। पेमेंट मिलते ही यह दिक्कत जल्दी ठीक हो जाएगी। দপ্তরে জানিয়েছি, পঞ্চায়েতে জানিয়েছি, জল পাচ্ছি না বলে আমার কাছে আসছে মানুষজন, ওই গরিব মানুষরা আসছে আমার কাছে, অভিযোগ করছে জল পাচ্ছি না। কাজের মানুষ সব আসছে, অত দূর থেকে জল নিয়ে আসছে বলে কষ্ট হচ্ছে ওদের। কোথা থেকে জল নিয়ে আসে তাহলে ওরা এখন? ওই রাস্তায় আছে একটা, ওই সাবমার্শালটা আছে, কলগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। আর বাড়িতে কি যে কল দিয়েছে সেই কলে কি জল পড়েনি? না, জল পড়ছে না, 2 বছর ধরে জল পড়ছে না। হ্যাঁ, তাই সমস্যা হচ্ছে আমাদের 1.5-2 বছর আগে পাইপ লাইন এসে বড় হাম্বল মেশিন দিয়ে খুঁড়ে আমাদের ঢালাই রাস্তা অর্ধেকটা করে ভেঙে চটিয়ে দিয়েছে। বর্ষাকালে আমরা ওখান দিয়ে যেতে আসতে পর্যন্ত পারছি না। অথচ কিছু কিছু বাড়িতে কল বসিয়েছে, এখনো পুরো লাইনটাও কভার করেনি। হ্যাঁ, কিছু বাড়ি পুরো ফাঁকাই পড়ে আছে, মানে জল পাচ্ছেন আপনারা? জলও পাইনি, কিচ্ছু পাইনি। না, বলছি কি কিছু কিছু বাড়িতে তো কলও বসিয়ে দিয়ে কল গেছে। বসিয়েছে কিন্তু জলই যায়নি। কতদিন ধরে এই সমস্যা? সেই প্রথম থেকেই যা, তাও কত বছর? তাও বছর 2-1 হয়ে গেল। হ্যাঁ, 2 বছর হতে চললো। এই কত মানুষ এই সমস্যার মধ্যে পড়েছে? ওইখানটায় এলাকাটা সমস্ত সব মানুষই আছে। ধরুন दुर्गापुर के डीटीपीएस इलाके में डीवीसी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के अभियान का विरोध हुआ। पुनर्वास की मांग कर रहे झुग्गी वासियों ने, खास तौर पर महिलाओं ने झाड़ू लेकर डीवीसी अधिकारियों को काम करने से रोका। दुर्गापुर के डांगापारा स्लम में डीवीसी के अधिकारी जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे थे, जिसके बाद झुग्गी वासियों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया और पुनर्वास के बिना जमीन नहीं छोड़ने की धमकी दी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह नहीं मिलेगी, वे अपनी झोपड़ियां खाली नहीं करेंगी। वहीं डीवीसी के वरिष्ठ महाप्रबंधक अमित मोदी ने कहा कि निगम को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए इस जमीन की सख्त जरूरत है और बाधा के कारण प्लांट का काम रुका हुआ है। विरोध के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। ওরা আসছে আবার ভাঙার জন্য, আমরা প্রতিবাদ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। কি আপনাদের কি ঘর ভাঙতে আসছে? ঘর ভাঙতে আসছে, পাঁচিরের বাইরে আবার বলছে আমাদের জায়গা আছে, আবার পাঁচির যেটা রাউন্ড নিয়ে চলে গেছে সেটা আবার ঘুরে বলছে ব্যাক করে, আবার বলছে অন্যদিকে পাঁচির দিয়ে আবার বলছে জায়গাটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আপনাদের কি সমস্যা হবে তাতে? হ্যাঁ, সমস্যা হবে তো, বাড়ি ঘর যাবে, সমস্যা হবে না? হ্যাঁ, মাঠটা নেবে, বাচ্চাগুলো যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলটা বলছে নেব, তারপর ছেলে যে খেলা করে সেই মাঠটা নিয়ে নেবে বলছে। হ্যাঁ, ঘর চলে যাচ্ছে। আপনারা ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাবেন কোথায়? ওই জন্য তো প্রতিবাদ করছি, যাবো না তো। টাইগার ও কি বানাবে সেটা আমরা দেখতে চাই। ও বানাক, কারখানা বানাক, তারপরে যদি ওর অকুলান পড়ে আমরা কারখানার জন্য আমরা আছি তার জন্য। কিন্তু যদি ও কিছু না করে আমরা এই পাঁচিরের ওই পারে কিন্তু জায়গা আমরা ছাড়বো না। আর ও যদি বারবার এরকম করে তো ঝাঁটা নিয়ে বাধ্য হচ্ছি আজকে। মানে আজকে এলে আপনারা ঝাঁটা নিয়ে আজকে মারবো, আজ কিছু শুনবো না কথা। আপনাকে বলছি এখানে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট দেখতে হবে না, এখানে একটা বড় বিরাট ইন্টারেস্ট দেখতে হবে। একটা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে যেন এখানে 800 মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট হচ্ছে, তারপরে যে অ্যাকচুয়াল ভিলেজ আছেন, যে নিজের জায়গাতে বসে আছেন, ওরটা শর্টটা দেখতে হবে আমাকে। এই যেটা লোক আছেন ডিবিসি থেকে জায়গাতে বসে বলছেন আমি ভিলেজ আছি, ডিবিসির জায়গাতে যে বসে আছে ও ভিলেজ কি করে হয়ে গেছে? ও তো আনঅথরাইজ অকুপেন্ট করে বসে আছে। তো অ্যাজ পার পিপি অ্যাক্ট ওকে উঠতেই হবে। আমার যে রুল আছে, যে অ্যাজ পার পার্লামেন্ট 1971 অ্যাক্ট, ওই অ্যাক্টে নয় সবকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। আর ওর অ্যাক্টের মধ্যে কিছুই লেখা নেই। ও কতটা জায়গা দখল করে আছে? ওই মোটামুটি 3 থেকে 4 একর মতন দখল করেছে। বেশি জায়গা মতো ঘর নেই, লেকিন একটা দুটো লোক ওর নিজের স্বার্থের জন্য পুরো কাজটা আটকে দিয়েছে। ও সব খালি সব সময় চাইছে কোনো দলের কি এরা? হ্যাঁ, কোনো দলের, কোনো রাজনৈতিক দলের? আমি জানি না কি দলে আছে না আছে, অত তো আমি জানি।
पश्चिम वर्धमान के आसनसोल में शुक्रवार को AIMIM की एक सभा में तनाव फैल गया जब अज्ञात लोगों ने जिला अध्यक्ष दानिश अजीज को निशाना बनाकर अंडे और पत्थर फेंके। AIMIM ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर TMC को दोषी ठहराया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सभा शुरू होने से पहले हल्का तनाव हुआ था, लेकिन अजीज के निर्देश पर सभा शुरू कर दी गई। अचानक भीड़ से कुछ लोगों ने दानिश अजीज को निशाना बनाते हुए हमला किया। हमले के बाद सभा में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए कार्यक्रम को रोकना पड़ा। हमले के बाद जिला अध्यक्ष अजीज ने आरोप लगाया कि TMC ने डर के कारण योजना बनाकर यह हमला करवाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ता नहीं देखना चाहते। आसनसोल उत्तर के लोगों को कभी ये डेवलपमेंट होता नहीं देखना चाहते। ये आज मेरे ऊपर अंडा चलाना, पत्थर चलाना, ये इन्होंने साबित कर दिया कि ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डर चुके। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सही कहते थे कि अगर मैं क़यादत बना दूंगा तो तुम्हारी बिशात मिटा दूंगा। तो शायद उसकी शुरुआत इन्होंने आज आसनसोल उत्तर विधानसभा से कर दी। और मैं यहाँ जो भी हमारे भाई लोग जिन्हें भी मजबूर कर यहाँ फोटो लगवा दिया गया या जो लोग भी ऐसा काम किया, उनके खिलाफ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जामुड़िया में अवैध बालू तस्करी का विरोध एक बड़े संघर्ष में बदल गया। एक बेकाबू बालू ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर मारपीट और सिर फोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। जब पुलिस सब उठाने पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें रोक दिया और बहस लड़ाई में बदल गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और महिलाओं समेत कई लोगों को घायल किया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्हें पति के शव से लिपटकर रोने तक नहीं दिया गया। जवाबी कार्रवाई में भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर ईंटें बरसाई। शनिवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतन्नू भट्टाचार्य समेत अन्य नेता मृतक के घर गए। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने नेशनल हाईवे 60 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई, मुआवजे और अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। যে মারা গেছে তো আপনার স্বামী? সে আমার স্বামী আর অনেক সবাইকে লাঠিচার্জ করে মারধর করে। এই যে বালি চলছে, বালিটা কি 1 নম্বরই না 2 নম্বরই জানেন কিছু? না সেটা আমি বলতে পারবো না। ওকে দাহ করার জন্য ও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হেঁটে যাওয়াকালীন একটা বালির ট্রাক এসে তাকে পিছিয়ে দিয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে বাড়ির লোক এবং গ্রামের লোক খবর পেয়ে জায়গাটাতে যায়। এবার জায়গা যাওয়ার পরে এবার যখন অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি তো মানে গাড়ি ঘোড়া যা চলবে সব তো মানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবে যাতে করে উপযুক্ত মীমাংসা হয়, সুষ্ঠু মীমাংসা হয়। তো ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে জবরদস্তি লাশটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সব দেহ ঘিরে কান্নাকাটি করছিল। সেই সময়তে পুলিশ আসে এবং তাদের উপরে লাঠি চার্জ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। ওখান থেকে একজনও মহিলা পুলিশ ছিল না, কিন্তু যিনি নিহত তার স্ত্রীর উপরে তার মাথাতে লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ছেলেকে পায়ে মেরেছে এবং এখান থেকে 5 জনকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। অথচ একজনও অবৈধ বালিকার বাড়ি বা যে ট্রাক ধাক্কা মেরেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা পুলিশ নিতে পারেনি। স্থানীয় জনতা যখন এই অবৈধ বালি বোঝাই যে ট্রাক আক্রোশে পরিপ্রেক্ষিতে তারা যখন সেই ট্রাকের টায়ার থেকে হাওয়া টাওয়া খুলে দেয়, পুলিশ সেই ট্রাককে আটক করার পরিবর্তে পুলিশ সেই ট্রাকের চারদিকে প্রোটেকশন দিয়ে টায়ার চেঞ্জ করে, চাকা চেঞ্জ করে সেই ট্রাককে এখান থেকে পার করার ব্যবস্থা করে। पानागढ़ बाजार में लंबे समय से चली आ रही पानी जमा होने की समस्या अब दूर हो गई है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग की पहल पर जल निकासी के लिए एक ड्रेनेज चैनल बनाने का काम शुरू किया गया है। पानागढ़ बाजार में मित्र संघ मैदान के बगल वाली सड़क पर रोजाना पानी जमा होने से आने जाने में भारी दिक्कत होती थी। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के बारे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग की
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैसाखी बनर्जी को जानकारी दी। बैसाखी बनर्जी ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए त्वरित पहल की और ड्रेनेज चैनल बनाने का काम शनिवार को शुरू किया गया। इस पहल से न केवल बाजार आने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि मॉनसून के दौरान होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह पहल डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग की वित्तीय मदद से स्थानीय लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए की गई है। কি লায়ন্স ক্লাব থেকে একটা প্রপোজাল ছিল যে এখানে একটা ড্রেন আর কি ওটা ঠিক করে ছিল না আর কি, তো মানে ও ড্রেনটা না থাকার জন্য এই আশেপাশে যত এলাকা আছে যত নোংরা জল সব কিন্তু রাস্তার উপর দিয়ে যেত এবং মানুষের বর্ষাকালে যেহেতু এই বছরে বর্ষাটা বেশি হয়েছে ভোগান্তির চূড়ান্ত থাকতো। এদিক দিয়ে বাচ্চারা যাওয়া আসা যেহেতু পাশেই লায়ন্স ক্লাব রয়েছে, একটা হেলথ সেফটির ব্যাপার রয়েছে, তো সেই জায়গা থেকে ওনাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এবং আমরা নির্বাচনের সময় আমরা কথা দিয়েছিলাম যে করে দেবো। তো সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এই ড্রেনটা আজকে ওপেনিং হলো আর কি। আমরা ঠিক করলাম যে আমরা একটু স্থানীয় প্রশাসনকে একটা অ্যাপিল করি, তো আমরা লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে একটা দরখাস্ত করেছিলাম। তো আমি খুব অবাক হয়েছি যে এত তাড়াতাড়ি এটা কার্যকর হবে এটা আমরা ভাবিনি। মানে স্থানীয় প্রশাসনকে আমরা অনেক সময় চাই। আমিও দুর্গাপুর লোকাল অথরিটির ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মানুষ রেসপন্স করে প্রশাসন এটা আমরা এই প্রথম দেখলাম। তো আমরা অত্যন্ত খুশি এই ড্রেনটা একটু যদি ঠিকঠাক হয়। रीवेरिफिकेशन के लिए दिए गए कम समय और अनावश्यक दबाव के खिलाफ कालना में बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कालना एक बीडीओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और अपनी 4 सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बीएलओ को घर घर जाकर 250 से 300 वोटरों का रीवेरिफिकेशन करने के लिए केवल 2 दिन दिए गए हैं, जिसे करना बहुत मुश्किल है, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। बीएलओ ने कहा कि यह दबाव उनके काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है और इतने कम समय में त्रुटि रहित सत्यापन असंभव है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में डेडलाइन ना बढ़ाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। बीएलओ का कहना है कि ऐप में स्पेलिंग की गलतियों के कारण ही वोटरों को रीवेरिफिकेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है और चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कर्ज चुकाने के लिए चेन्नई गए दुर्गापुर के एक प्रवासी मजदूर प्रशांत लोहार की वहां मौत हो गई। 4 दिनों तक शव फंसे रहने के बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से शनिवार सुबह उनका शव घर लाया जा सका, जिससे परिवार को कुछ राहत मिली। दुर्गापुर नगर निगम के बॉम्बे कॉलोनी निवासी प्रशांत लोहार पिछले साल चेन्नई में एक धागा फैक्ट्री में काम करने गए थे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने हर महीने कर्ज चुकाने के लिए एक निजी बैंक से लोन लिया था। 4 दिन पहले चेन्नई में काम करते समय बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शव लाने में हुई देरी के कारण परिजनों को भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। शनिवार सुबह प्रशांत का शव प्रशासन की सहायता से दुर्गापुर स्थित उनके घर लाया गया। परिवार ने प्रशासन को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। লোন ছিল, ওর জীবনে লোন আছে, 1 লাখ টাকা লোন নিয়েছিল। আমার দিদির যখন অসুখ করেছিল তখন এরকম অভাবে সেই জন্য লোন নেওয়া হয়েছিল। ঘরের অবস্থা খারাপ, বৃষ্টি মানে হয় ফেটে গিয়েছে, সেই জন্য গিয়েছিলেন তামিলনাড়ু। সুতোর মানে অভাবের তারণায় তাকে যেতে হয়েছে? হ্যাঁ, অভাবে। তারপর ওখানে গিয়ে মারা গেলেন কিভাবে? অসুস্থ হয়ে। কি হয়েছিল ওখানে? আপনার প্রথমে বমি হয়েছিল, বমি বুঝতে পারেনি যে লিভার জন্ডিস হয়েছিল। তারপরে আপনার বমি করছিল, প্রচন্ড পেটে ব্যথা ছিল। ব্যথাতে থাকতে থাকতে ছোট হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। ছোট হসপিটাল থেকে ভর্তি করার পর বড় হসপিটালে ভর্তি করেছিলেন। দিয়ে আপনার অ্যাম্বুলেন্সে যেতে যেতেই প্যারালাইজ হয়ে গেছিল, মানে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেছিল ওখানে। দিয়ে তারপরে উনি একদিন না কাজ পাননি। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।